Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ese eres tú, That is who you are, Dios de milagros. God of miracles. Ese eres tú, Señor. Y te amamos, te adoramos, te alabamos. That is who you are, Lord, and we worship you and we love you. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos permita entender lo privilegiados que somos aún en este momento de dificultad. Father, we just ask that the Holy Spirit would be able to speak to us about how privileged we are, even in a time such as this. Que podamos entender lo grande de tu amor, That we'd be able to see how great your love is, tu amor por nosotros, your love for us, tu amor por nosotros, tus hijos. your love for us, your children. Te damos gracias, Padre, And we thank you, Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Buenos días, bienvenidos a todos. Good morning to all. Es un privilegio, un gusto estar aquí. It's a privilege to be here with you this morning. Como hemos escuchado durante las últimas semanas, los templos están cerrados, pero la iglesia de Cristo está más viva que nunca. And as we've heard throughout the week, the temples are closed, but the church is open And more alive than ever. and more alive than ever. Así que bienvenidos. Bienvenidos. Y vamos el tema de hoy es, o el título por lo menos, de pronto para algunos puede sonar un poco difícil y tal vez un poco fuerte, tal vez. So the title today, and it might sound a bit harsh to some of you, Porque vamos a decir la bendición que son las plagas. because we're going to be talking about the blessing of the plagues ¡Qué bendición las plagas! and what blessing the plagues are. Y pues obviamente, y quiero que entiendan, yo sé que no es fácil decir esto, And obviously, I want you to understand, I know it's not easy to say this, porque todo el que está sufriendo de una o de otra manera a través de lo que está sucediendo con este virus, pues va a decir, ¿cómo va a ser esto una bendición? ¿Cómo va a ser bueno? because everybody that is suffering through this virus and through what's happening right now could say, how is this a blessing? Pero vamos a ver cómo a través de la historia bíblica, But we're going to look at how through biblical history, las plagas, este tipo de enfermedades que bíblicamente se llaman plagas, the plagues and these type of sicknesses, which are named plagues, en la Biblia, a través de la Biblia son llamadas plagas, son una bendición. Y vamos a verlo por qué. Bíblicamente vamos a demostrarlo por qué. through the Bible, they're called plagues. And we're going to talk about this biblically, how they're a blessing. ¿Por qué es importante hablar de esto? Why is it important to talk about this? Porque cuando uno no entiende el propósito de las cosas, se puede confundir e incluso se puede llegar a angustiar. Because when you don't understand the purpose of things, you can become confused. You can even become anxious. Entonces, la palabra de Dios es la historia de la creación de Dios y de la relación que Él tiene o ha querido tener con nosotros. And so the story of creation is the story of God and the relationship He wants to build with us. Así que lo que encontramos escrito en la palabra son las historias que nos permiten ver cómo es o cómo deberían ser las cosas. And so what we find in the Bible is the story of how things should be and how God wants them to be. Y eso nos sirva para entender e interpretar lo que podamos estar viviendo en este momento. That will help us to interpret and understand what it is that we're living today. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3 verso 15. Eclesiastés capítulo 3 verso 15. Dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. So we're going to look at Ecclesiastes 3:15, and it says, what is happening now has happened before, and what will happen in the future has happened before, because God makes the same things happen over and over again. Ahora, aunque esto parezca algo malo, por el contrario es algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque nos permite comprobar que nuestro Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre, que Él no cambia, que su palabra está ahí y nos permite ver y entender. Y eso, ¿saben qué nos lleva a tener? Confianza, seguridad. Now, although this seems like a bad thing, it's actually a good thing, because it allows us to see that God is the same yesterday, today, and tomorrow. Así que desde el principio de la palabra, del mismo libro de Génesis, encontramos y plagas una vez tras otra vez, y vamos a ver y entender
¿Qué significan esas And plagas? so from the beginning of the Bible, since Genesis, we begin to see plagues and plagues. And so we're going to start looking at this and studying what these plagues are and what they mean. Recordemos que el propósito de Dios para con sus hijos ha sido desde un principio que gobernemos, que reinemos, que tengamos poder, autoridad y dominio en la tierra. Now remember that the purpose from the beginning that God has was that his children would govern and take ownership of the land. Desde Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, el primer libro de la Biblia, Génesis 1, dice que Él nos creó para eso. From Genesis, from chapter 1, since the beginning of the Bible, it says that this is what we were created for. Luego, incluso toda la Biblia habla del mismo tema y termina en Apocalipsis 22, en el verso 4, con las mismas palabras, diciendo que Él quiere y nos diseñó, y termina proféticamente todo con el ser humano reinando y gobernando. And we see this all the way through Revelations, where at the end of the book, it still says that what we're going to end up doing is governing with him. Gobernando con Él, reinando con Él. Governing with him. Entonces, ese ha sido el plan de Dios para nosotros siempre. And so that has been the plan for God for our lives since the beginning. Y vamos a ver cómo las plagas o la pestilencia o la enfermedad han sido instrumentos que Dios ha usado para que podamos llegar a cumplir ese propósito. And so we're going to be talking about how plagues, pestilence, and illnesses have been used for this purpose since the beginning. Así que, aunque hay muchos ejemplos de plagas en la Biblia que Dios usa para que sus hijos puedan cumplir su propósito, escogí tal vez el más famoso y es aquel que está en el libro de Éxodo cuando el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. And although there are many examples of plagues throughout the Bible, we're going to be talking specifically about the plagues that happened to the people of Israel and Egypt during the time of Moses, that God used to liberate the people of Israel from exile. Y es el relato de las 10 plagas que azotaron a Egipto y sirvieron para llevar al pueblo de Dios de ser esclavos a poseer una tierra. And so we're going to be talking about the 10 plagues that scourged the people of Egypt, that God used to liberate the people of Israel. Voy a tratar de poner un contexto corto para aquellos que no se conozcan muy bien la historia. And so I'm going to give a short context for those of you that don't know the story. Los descendientes de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel, había llegado a Egipto, al imperio egipcio, como salvadores. The descendants of Abraham had showed up to the land of Egypt as saviors. ¿Por qué digo que como salvadores? Porque Dios usó a José, el hijo de Jacob, o sea, el nieto de Abraham, Because God used Jacob, the grandson of Abraham, el hijo de Jacob, the The son of Jacob, the son of Jacob, para algo muy simple, perdón, para algo muy simple no, para algo muy poderoso, fue para liberar o salvar de la muerte, del exterminio a toda la nación egipcia. for something very simple, and it was to save the people of Egypt from being basically killed of starvation. Porque no había comida en la tierra Because there was no food in the land. y una gran sequía se acercaba, 7 años de sequía. And there was a great drought. It was 7 years of drought. Y Dios le muestra a José And so God shows Joseph no solo lo que venía, sino la manera de evitar que el pueblo pereciera. not only what was going to happen, but how to save them from what was about to happen. Esto usted lo encuentra en la historia universal, no solamente en la Biblia. Now you can find this in universal history. You don't only see this in the Bible. Porque este imperio egipcio era el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Because the Egyptian empire was the strongest empire in the world at that time. Entonces, Dios usa a José para salvar al pueblo de Egipto. And so God uses Joseph to save the people of Egypt. Toda una nación, todo un imperio. A whole nation, a whole empire. Luego, las circunstancias permiten que toda la familia de José, o sea, todo Jacob y toda su descendencia, entren a Egipto con honor. And then the circumstances allow for Joseph to bring all of his family and all of his descendants to come and live with him in a place of honor. Y les entregan una región en Egipto llamada Gosén. Tenga muy presente ese nombre porque va a ser muy importante para la que vamos a enseñar, Gosén. And they assigned them a land in that place, the land of Goshen. Una región en la nación egipcia, una región llamada Gosén. A region in Egypt, which was the region of Goshen. Entonces imagínense,
Los hijos de Dios, los escogidos de Dios entran al imperio egipcio, el imperio más poderoso del mundo en ese momento, pero entran con una posición de honor. Now imagine this, the people of God, the children of God are entering into the world's strongest empire at that time, and they're entering with a position of honor. De hecho, José se convierte en el hombre más importante en todo el imperio. As a matter of fact, Joseph becomes one of the most important men in all of the empire. Actually, was not one of the most, but the most important. No fue uno de los más, fue el más importante en el imperio. ¿Por qué? Porque el faraón lo pone y dice, todos se sujetan a él, cualquier otro gobernante se tiene que sujetar a él y hacer lo que él diga. Now, what the Pharaoh has said was basically that everybody had to do what Joseph said, and everybody had to be under his will or under his law, basically. ¿Estaba Dios cumpliendo su promesa? Now, was God fulfilling his promise in this? Claro que sí. Of course he was. Posesionó a José y luego a su familia en el gobierno, en la autoridad sobre el imperio más poderoso de la tierra. He positioned Joseph and then his family in the world's strongest and mightiest empire of the time. Y ellos llegan allí en esa posición. And so they showed up to this position. ¿Pero qué pasó? But what happened? Que el objetivo del Señor darnos poder y autoridad es que podamos influenciar al resto del mundo y llevarlo a conocerlo a conocer y a reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey. That the objective and the purpose of God giving such authority and such influence was basically so that we could influence the culture, so that they would influence the culture, so that others would be able to turn back to God and recognize Him. O sea, básicamente que reflejemos su imagen y su semejanza al mundo para que el mundo lo pueda conocer. Basically, that we would reflect His image and likeness to the world so that others may get to know Him. Pero ¿qué pasó? But what happened here? Que esa autoridad, por supuesto, trae comodidad, prosperidad, abundancia, honor. That this influence and this position of authority obviously brings with it a lot of comfort, a lot of wealth, a lot of influence, and just commodities. Honor de la familia. A lot of honor to the family. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno recibe todo eso? So what happens when we begin to receive all of these things? A veces se nos olvida quién fue el que nos lo dio. Is that sometimes we forget who it was that gave it to us. A veces la comodidad, a veces la bendición, a veces la prosperidad nos hace olvidar del que nos bendijo. Sometimes the comfort or the commodities or the things that we receive just make us forget where it is that we receive these blessings from. Y terminamos adorando la bendición o esclavos de la bendición y no de aquel que nos bendijo. And we end up worshiping the blessing or being a slave to the blessing instead of the one who blessed us. Y entonces eso le pasó al pueblo de Israel, And so this is what happened to the people of Israel. que entraron a Egipto como gobernantes, They came into the land of Egypt as governors, pero se fueron acomodando tanto a las costumbres, a las tradiciones, a las creencias de esa nación, but they began to adapt so much to the culture and to the things of the land que básicamente se asimilaron a esa cultura y se les olvidó de dónde venían, quién era su Dios y quién era el que los había salvado, a ellos y a toda la nación. that they basically became Egyptian in their culture, and they forgot about the God who had saved them and the God who had brought them there in that position of honor. Y entonces poco a poco se fueron volviendo, siendo los que estaban en gobierno, se empezaron a volver esclavos poco a poco de esa cultura y de ese sistema de vida. And so little by little, even though they had come in a position of influence, they became more and more like them until they became even less like them, and they became slaves. Se volvieron esclavos del sistema. They became slaves of the system. Después de haber salvado a la nación egipcia, resultaron esclavos de los egipcios. After they had been the saviors of the nation of Egypt, they now were the slaves of Egypt. Muchas veces no entendemos que para eso fuimos creados. And many times we don't understand that this is what we were created for. Fuimos creados para gobernar e influenciar, We were created to govern and to influence, para traer bendición a los lugares donde estamos y entonces llevar a la gente a que conozca el que es la vida y la bendición. to bring blessing into the places where we are so that they would know He who is blessing. Pero a veces llegamos y sí, el Señor nos bendice en un lugar And many times we show up and yes, we're a blessing in a place, y terminamos haciendo todas las cosas como en ese lugar porque se nos olvida quién nos bendijo y empezamos a vivir para la bendición. but then we start doing things like everybody else is doing in that place,
and we forget who it was that gave us that blessing and what that blessing was for. Y entonces nos adaptamos al mundo And so we adapt to that world and to that culture, y resultamos esclavos. and we end up being a slave to it. Y me gustaría que, más allá que empezar a juzgar de pronto a José, a la familia de Jacob, al pueblo de Israel, miremos cómo esta historia nos puede servir a nosotros para entender nuestro propósito en este And momento. I'd like that at this time, instead of taking a look at Joseph and Jacob and his family and judging them or criticizing what they did, that we begin to analyze ourselves and see how this has been happening in our lives. Entonces Dios decide liberar a su pueblo de esa esclavitud And so God decides to liberate his people out of this slave para que se cumpla su propósito. Dios jamás se ha rendido en su propósito. so that his purpose would be fulfilled, because God has never given up on his purpose for his people. O sea, Él decide liberarlos para que ellos puedan volver a entender que fueron diseñados para gobernar, influenciar, ser la luz del mundo. He decides to save them and then liberate them so that they again could become once again that light in the world. Entonces escoge una persona, lo escoge desde el vientre de su madre, llamado Moisés. And so he chooses a man, and he chooses them from the moment that he's in his mother's womb, and his name is Moses. Y este hombre, por las circunstancias que vive, termina siendo criado y educado en la corte del faraón de Egipto. And this young man growing up under the circumstances that he's in, he ends up basically being raised in the house of the Pharaoh, in the courtship of the Pharaoh. Porque el Señor necesitaba a alguien que conociera muy bien la cultura de Egipto, la cultura del mundo. Because God needed for Moses to know very well the culture of Egypt. Necesitaba a alguien que conociera muy bien al faraón, porque el faraón para todo el mundo era Dios. He needed somebody that would know the Pharaoh very well, because at that time the Pharaoh to everybody else was God. ¿Ok? Y entonces toma a este hombre, pero a los 40 años lo saca de ahí, de esa cultura. He takes this man that is raised in the Egyptian culture, and 40 years later, he basically takes him out of that culture. Y lo saca y lo lleva al desierto para que allí lo conozca a él, a Jehová, a nuestro Dios. And then he takes him into the desert so that he can know Yahweh, our God. Qué increíble, ¿no? It's incredible, isn't it? Que muchas veces Dios nos saca de un lugar donde creemos que lo tenemos todo y estamos muy bien, y nos saca de esa cultura para que podamos tener un encuentro con Él. That many times God takes us out of a place, out of a culture where we think we're doing well, where things are seeming to go great, and he takes us out of that so that we can get to know him. Y así le pasó a Moisés. And this is what happened to Moses. Tuvo un encuentro con el Dios viviente. He had an encounter with the living God. Tuvo un encuentro con el árbol de la vida. He had an encounter with the tree of life. Y Dios le dice que vaya y libere al pueblo. And so God tells him to go and liberate his people. ¿Ok? Entonces, me da palabras como esta en Éxodo 7:1, y creo que es muy importante que la entiendas, porque todo lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver contigo y conmigo y con nuestras familias. And so we're going to look at this word that's in Exodus, and it's very important that you understand it, because this word has a lot to do with you, has a lot to do with me, has a lot to do with our families. ¿Ok? Éxodo capítulo 7, verso 1 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir, yo haré que para el faraón parezcas como Dios y que tu hermano Aarón sea tu profeta. So we're going to read Exodus chapter 7, verse 1, and it reads, Then the Lord said to Moses, Pay close attention to this. I will make you seem like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. Dios quiere que tú y yo seamos como Él, God wants that you and I would be like him, que para el mundo nosotros seamos como Dios. that to the world we would be like God. Por eso dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. This is why it says that he created us to his image and likeness. Nos hizo como Él, He made us like him, para que aquí en la tierra quien nos vea, lo vea a Él. so that here on earth whoever sees us would see him. Para que podamos gobernar en la tierra en su representación y hacer su voluntad aquí en la tierra. So that we'd be able to govern on earth in his representation and then do his will and carry out his will here on earth. Nunca fue su intención que nosotros nos volvamos esclavos de los sistemas como funcionan las cosas en la tierra. It was never his intention that we would become slaves of the systems that operate here on earth. Ojo con esto, porque en el momento que nosotros nos volvemos, ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en los sistemas que funcionan en la tierra, eso se convierte en nuestro Dios. Now we have to be very careful with this, because
As soon as we begin to place our trust in the systems that are operating here on earth in the world, then we begin to put those systems as our God. Eso se vuelve nuestro ídolo, nuestra fuente de vida, de provisión, de seguridad. That's what becomes our idol. It becomes our fountain of life. It becomes our source of trust. It becomes everything. Nuestra provisión, nuestro sustento, nuestra seguridad. Our provision, our sustain, being basically just trusting in this and believing that this is what's going to hold us. Entonces, así empieza la fascinante historia de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. So this is how the fascinating story of how God set his people free, how he delivered them, this is how this story began. Y siempre me había preguntado, ¿por qué no lo hizo así de una? And I've always kind of wondered, I've always asked myself, why didn't it just happen like right away? Why didn't it just, happen right away? Ya, los extermino y quedan libres, ya. It's just, exterminate all of the Egyptians and that's it. You guys are free. Go. Porque necesitaba liberar a sus hijos también de la mentalidad de esclavitud. Because he needed to deliver his children from that mentality of slaves. Porque a Dios le interesa es lo interior más que lo exterior. Because God is more interested in what's inside rather than what's outside. Uno puede ganarse la lotería, pero si tiene mente todavía de esclavo y de pobre, no importa cuántos millones te ganes, en 5 años vas a estar otra vez pobre. Eso lo dicen las estadísticas. You can win the lottery and it doesn't matter if outside you're super wealthy, if inside your mindset is still that of a poor man, then you're not going to handle your finances adequately and then you're going to be poor 5 years later. And this is taken from things that are statistically proven. Entonces, por eso el Señor tuvo que usar 10 plagas para poder libertarlos. So this is why God had to use 10 plagues in order to deliver them. De nuevo, plaga bíblicamente significa todo aquello que causa mortandad. Now, plagues biblically mean everything that bring death. Mortandad es como muerte para mucha gente. Death being death to a lot of people. ¿Ok? Enfermedades, pestilencias. Sickness, pestilence. Entonces él utilizó 10 plagas para libertarlos, primero en lo mental y luego en lo natural. Mental y luego en lo natural. He used 10 plagues to liberate them, first in the mental and then in the physical. Ok, entonces vamos a tratar de verlas. No vamos a alcanzar a verlas todas hoy. Mi aspiración es que veamos por lo menos las 3 primeras hoy, que son muy especiales. And so we're going to be talking about these plagues. I don't think we'll have enough time to cover all 10 plagues today, but we'd like to cover at least 3 of them today. Ok, vamos a empezar con la primera. La primera fue la plaga de sangre. And so the first one being the plague of blood. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 7, versos 20 y 21. Moisés y Aarón, Éxodo 7, versos 20 y 21. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Chicos, Éxodo 7, versos 20 y 21. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo, del río. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. So we're going to read from Exodus chapter 7, verse 20 to 21. And it reads, So Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. As Pharaoh and all of his officials watched, Aaron raised his staff and struck the water of the Nile. Suddenly, the whole river turned to blood. The fish in the river died, and the water became so foul that the Egyptians couldn't drink it. There was blood everywhere throughout the land of Egypt. El río Nilo significaba y era adorado por los egipcios porque era su fuente de vida. Now, the Nile River was worshipped by the Egyptians because it was their fountain of life. Ellos consideraban que de allí venía la vida, obviamente, a las riberas del río, pues obviamente estaba la fertilidad, porque allí estaba el agua. They considered that the Nile River was the fountain of life and that it was a place of fertility because that's where the animals would come out of and where the other animals would drink from. Y venía todo el agua para la vegetación, para todo. And it's where they had their water for their crops and different things. De hecho, muchos años antes, dice la Biblia, muchos años antes, se encuentra un relato en que la hija del faraón iba al río, que adoraban como fuente de vida, a pedir un heredero, un descendiente.
As a matter of fact, we could see that years before this happened, the Pharaoh's daughter would go to the Nile River and she would basically go and sit in the river as she would ask for an heir to the throne because she believed that this was basically what would give life. Ella iba allí a pedir un descendiente y entonces, miren cómo estaba de contaminada la mente incluso no solo de los egipcios, sino también de los israelitas, que por una orden del faraón mandaron exterminar a todos los bebés. So imagine in this time where she's going to ask for an heir to the throne and everything, and here we can see how contaminated the mind of the Egyptians and even the Israelites was, that they basically began to kill off all of the babies that were being born at the time. Claro, porque ellos no querían que el pueblo de Israel siguiera reproduciéndose, querían exterminarlo, entonces se idearon la manera de que no nacieran más bebés. Because the people of Egypt were basically so afraid that the people of Israel would keep growing to the point that they would overpower them, so that they began to exterminate all of the children being born, so that there were just basically not enough people to keep growing. ¿Se acuerdan que ahorita leímos que no pasa nada nuevo, que todo se repite una y otra vez en la historia? And remember how we read that in that verse that nothing is new and how everything is just has been done before and how God allows for things to be repeated. ¿Logras identificar cómo en este momento hay una amenaza contra el nacimiento de nuevos bebés de una manera impresionante? Can you see right now how there is a threat to new babies being born as never before? Se promueve el homosexualismo, Homosexuality is promoted. la cultura de no tener hijos, The culture of not having any children, de disfrutar el sexo sin la parte para lo cual fue creado, para procrear. of enjoying sex without the part which it was intended for, which is to procreate. Y luego si de pronto se coló un espermatozoide, entonces hay que matar ese bebé antes de que nazca. And then if by chance any sperm just happened to cut through, then we have to kill that baby and make sure nothing comes of it. Tremendo, ¿no? La similitud. That's crazy, isn't it? How like it is. Pero ¿cómo se había logrado minar tanto la mente de los hijos de Dios, que ya no creían en lo que Dios decía, que cuando decide esta mujer salvar a Moisés, lo tira a las aguas del río? Una mujer tira a su bebé a las aguas del río envuelto en una canasta. And how could it be that their mind basically had become so twisted at this point that this woman, in order to save her child, she basically puts him in a basket and throws him in the river? Recuerden, el río se adoraba como la fuente de vida. Remember, this river was worshipped as a fountain of life. Y allí lo encuentra la hija del faraón que le estaba pidiendo al río un heredero. And this is where the daughter of the Pharaoh finds Moses, where she had gone to basically ask for a baby or an heir. Ella estaba pidiendo tener un heredero, estaba pidiendo fertilidad. She was asking for an heir, she was asking for fertility, Y el río le da un heredero. and the river gave her an heir. ¿Okay? Dios usa todo aquello que el enemigo usa para mal, Dios siempre lo usa para bien. God uses that which the enemy is using for evil, and he uses it for good. Entonces, ellos adoraban al río porque, según los egipcios, de ahí venía la vida. And so they worshiped the river because this was the mindset of the Egyptians, that this is where life came from. Entonces, la primera plaga, que fue la sangre, tenía como objetivo derrumbar la deidad o la adoración que ellos tenían por algo natural de donde pensaban venía la vida. And so basically this first plague, the purpose was to demolish the idolatry that they had to this river. Porque ellos pensaban que la vida venía de algo natural como el río, Because they thought that life came from something as natural as a river. pero la verdadera vida, la tuya y la mía, no viene de un río. But true life, your life and my life, doesn't come from the river. O por lo menos no de un río natural. Or at least not from a natural river. Nuestro río de vida viene del trono del Padre. Our river of living water comes from the throne of the Father. Y estamos hablando de algo espiritual, no de algo natural. And so we're talking about something spiritual, not something natural. Por ese motivo es que se convierte, o el Señor convierte el agua en la que ellos confiaban en sangre, porque fue un acto profético. And so this was the motivation behind turning the Nile River, which was water, into blood, so that they could basically come into this encounter with their reality. Fue algo profético. It was something prophetic. Él era proféticamente demostrando que la verdadera vida viene de la sangre y la sangre de Cristo. He was basically saying that true life comes from the blood and the blood of Jesus Christ. Nuestra vida no depende de lo natural. Our life doesn't depend on the natural.
Nuestra vida depende de lo espiritual. Our life depends on the spiritual. Nuestra vida no está fundamentada en algo natural, no depende, no viene de lo natural. Our life is not founded on something natural. It comes from the spiritual, not from the natural. Y accedemos a lo espiritual a través de la sangre de Cristo, de la sangre que Él derramó. And we're able to access the spiritual through the blood of Jesus Christ. The Si blood that no was shed es on the por la cross. sangre de Cristo que Él derramó para rescatarnos, no naceríamos de nuevo. If it is not by that blood that Jesus Christ shed on the cross, then we cannot be born again. O sea, lo primero que Dios tumba a los egipcios y a los israelitas, a sus propios hijos, es que la vida no viene de lo natural, de nada natural. And so the very first thing that God brings down in their mindset, that he demolishes in the mindset of the Egyptians as well as his children, the Israelites, is that life does not come from something as natural as a river. ¿Sabes qué es de lo primero que tiene que derrumbarse en tu mente y la mía en este tiempo, con esta plaga, con este virus? Do you know what the first thing that needs to be demolished in our mindset right now in a time such as this, with this virus going around? Tu vida no depende de nada natural. That your life does not depend on anything natural. Tu vida depende de tu Padre que está en los cielos. Your life depends on your heavenly Father. Tu provisión Your provision depende de Él. depends on him. Tu salud está en Él. Your health is in him. Tus relaciones dependen de Él. Your relationships depend on him. Tu fuerza depende de Él. Your strength, your life depends on him. Tu vida no puede estar cimentada o sostenida por algo natural. The foundation of your life, what holds your life together, cannot be something natural. ¿Sabes que este río le daba de beber y proveía fertilidad no solamente a los egipcios, pero también a los hijos de Dios, a los israelitas? Now, do you know that this river, as much as it gave water to the Egyptians, it was also water, fertility, life to the people of Israel? Por eso esta plaga afectó tanto a los unos como a los otros, tanto a los egipcios como a los hijos de Dios. This is why this plague affected the Egyptians as much as it affected the Israelites. Ahí empezamos a responder algunas de las preguntas más candentes en este momento. And here we begin to basically answer some of the strongest questions that have been going around right now. ¿Por qué tanto los hijos de Dios como los que no son están sufriendo las consecuencias de este virus? Why is it that the children of God, as much as those who are not, are suffering consequences because of this virus? Porque hemos puesto nuestra confianza en algo natural para que nos dé vida. Because we've placed our trust in something natural so that that would bring life to us. Nos hemos olvidado de dónde viene nuestra vida. And we've forgotten where true life comes from. Entonces el Señor a través de esa plaga le demostró a todo el pueblo que Él era la fuente de vida. And so God, through this plague, was basically able to show his people that he was their fountain of life. Y anunció proféticamente que la sangre de Cristo sería lo que nos daría vida para continuar con Él. And he announced prophetically that the blood of Jesus Christ would be the blood to give us life. Luego vino una segunda plaga Then we have a second plague, y fue la plaga de las ranas. and it was the plague of frogs. Éxodo capítulo 8, versos 5 y 6 dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. So we're going to be reading from Exodus chapter 8, verse 5 to 6. And it says, Then the Lord said to Moses, oh wait, I'm sorry, wrong one. Ya, 8:5-6. Oh no, okay, yeah. 5 to 6. Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, raise the staff in your hand over all the rivers, canals, and ponds of Egypt, and bring up frogs over all the land. So Aaron raised his hand over the waters of Egypt, and frogs came up and covered the whole land. Imagínate, salieron ranas del mismo río que daba vida, salieron ranas por todas partes. Now, can you imagine from that same river that was a life-bearing river, there was just frogs and frogs and frogs coming out. Pero ranas por todo lado. But it was frogs everywhere. El relato bíblico ahí en Éxodo 8 nos dice que las ranas estaban en las alacenas, dentro de las ollas, dentro de los platos, en todo lugar.
Basically, what the Bible says when we look at this, it's saying that they were in the cupboards, they were in the pots, they were on the dishes, they were found everywhere. En las camas, en la ropa, en todo lado había ranas. They were in their beds, they were in their clothes, wherever they looked. ¿Te imaginas cómo olería eso de horrible? Could you imagine the smell? Ahora, ¿qué son las ranas bíblicamente? Now, what are frogs biblically? La Biblia se explica en sí misma. The Bible explains itself. En Apocalipsis 16, 13, 14 nos dice qué son las ranas bíblicamente hablando. So the Bible shows us in Revelations chapter 16, verse 13 and 14 what frogs are. Dice Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Otras versiones dicen con forma de ranas. Estos son, estas ranas, espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios Todopoderoso. And so we're going to be reading from Revelations chapter 16, verse 13 to 14. And it says, "And I saw 3 evil spirits that looked like frogs leap from the mouths of the dragon, the beast, and the false prophet. They are demon spirits who work miracles and go out to all the rulers of the world to gather them for battle against the Lord on that great judgment day of God the Almighty." Entonces, las ranas representan el poder de lo oculto, la brujería, la hechicería. And so the frogs represent the power of the occult, the witchcraft and black magic. Todo aquello que demuestra un poder, pero que no viene de Dios. Everything that represents a power that does not come from God. Esas señales de lo oculto, Those signs of the occult que hacen que la gente sea seducida detrás de algo y los aleja de Dios. that makes it so that people are seduced by something that separates them from God. Y dentro de esto entra la religiosidad también, And within that we can also find religiousness. porque la religiosidad produce una transformación externa, digámoslo así, una metamorfosis externa, Because religiousness also brings about a metamorphosis on the exterior, which is exterior transformation, que no tiene que ver con un cambio interno. which is a transformation that has nothing to do with an internal change. Entonces, Dios nos está llamando es a ser cambiados internamente, a tener una anacainosis. And so God is calling us to be changed in the inside, to have an anakinosis, No solo una metamorfosis como las ranas, not only a metamorphosis as the frogs. porque podemos lucir muy bonitos por fuera, Because we can look very good on the outside, pero lo que importa es lo que hay por dentro. but what matters is what's inside. ¿Ok? Entonces, las ranas representan esa transformación, ese mostrar que algo está bien, aun cuando por dentro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, todavía esté todo corrupto. So these frogs represent that kind of attitude of showing that everything is fine on the outside, even though things inside are not well. ¿Qué pasaba en el pueblo de Egipto? Now, what was happening in the people of Egypt? Que habían magos, hechiceros, que hacían también milagros, que hacían prodigios, que hacían cosas maravillosas. That there were magicians and there was witchcraft and there were people who would produce about miracles and different things. Y la gente dejó de creer en Dios y decía, pues, ¿para qué si estos pueden hacer lo mismo? And so they stopped believing and trusting God because they said, well, what do we need God for if they can do the same things? ¿Qué pasa en el tiempo moderno? What happens in modern time? ¿Qué pasa en esta era? What happens in today's time? Que mucha gente dice, pero es que yo no necesito a Dios. A lot of people say, well, I don't need God. Me va bien, I'm doing well. mi familia vive bien, tenemos una buena casa, My wife is doing, my family is doing well. We have a good house. todo lo que nos hace falta, We have everything we need. paseamos juntos, We go out together. We travel together. nosotros no necesitamos nada, We don't need anything else. estamos bien. We're doing well. ¿Para qué vamos a necesitar a Dios? So what do we need God for? Y cuando miramos cosas, la gente dice, bueno, pero es que a mí el que me sostiene es mi trabajo, la corporación que tengo o el gobierno. And when we talk to somebody, we see, well, the one that sustains me is my job, is my boss, is the government. Y ponemos la confianza en otras cosas. And so we put our trust in something else. O nos volvemos religiosos, Or we become religious. que es cuando pensamos, y miren que esta plaga está destruyendo eso, que lo que nos hace hijos de Dios es reunirnos en un templo. Or we begin to think, and if we analyze, we can see that this plague that we're living now is basically destroying this mindset. And is that what makes us children of God is that we join together on Sunday for a service En el templo. in a temple. Y no que vivimos
con una relación íntima con Él. and not that we'd have an intimate relationship with Him. Que lo que nos une como hijos de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros That what joins us as children of God is the Spirit of God in us, y no un lugar físico o una institución. and not a physical place or an institution. Es en donde tenemos que entender que lo que el Señor estaba derribando con esa plaga de ranas era la religiosidad, la brujería, la hechicería, la confianza en algo espiritual que no era Él. So what we need to see is that this plague, when what God was destroying, that mindset was that witchcraft and all of these works of miracle and the religious mindset that we believe that everything comes from a different source, basically wasn't real. Eso es lo que el Señor está derrumbando en este momento. This is what God was demolishing at this time. Indiferente de si esto es una conspiración o no lo es, pero Dios, todo lo que el enemigo usa para destruir, Él lo usa para lo bueno. Regardless of whether this is a conspiracy theory or not, God can use anything that the enemy tries to bring against us for good. Por ejemplo, qué bueno que hoy muchas personas puedan estar en su casa escuchando la palabra de Dios con sus familias. For example, how good it is that today many families can gather together and be able to listen to the Word of God Juntos como familias. together as a family. Que esa palabra de Dios, por causa de lo que está pasando, hoy se le pueda poner un poco más de cuidado y analizarle y decir, ¿será que sí? That Word of God, because of what we're living in right now, because of the situation that's happening around us, we'd be able to pay more attention to it and kind of begin to analyze it and really ask ourselves, could this be it? Y podamos empezar a desmontar todas esas creencias absurdas y tradiciones y cosas religiosas que hacemos que no nos producen vida. And we'd be able to bring down all those religious mindsets and all of those things that we do for no reason whatsoever that don't produce any life. Ese fue el propósito de la segunda plaga. And that was the purpose of the second plague. E igual que la primera, que la de la sangre, afectó tanto a los de Egipto como a los israelitas, tanto a los del mundo como a los hijos de Dios. And just like as we saw in the first plague, this plague with the frogs affected the Egyptians as much as it did the people of God. Y luego vino la tercera plaga, And then we have the third plague. que fue la de los, bueno, la palabra allí dice mosquitos, pero en el significado original pudieron ser un tipo de mosquitos como piojos, pulgas o lo que conocemos en Latinoamérica como jején. And so it says that it was gnats or lice. ¿Cómo se dice pulgas? Flies. Flies, No, flies no. ¿Cómo es que se dice pulgas en inglés? No, lice es piojos. fleas. Fleas. So the representation here could basically be either gnats, lice, or fleas. Sí, es algo, insectos muy pequeños que se meten por cualquier lugar y afectan a cualquier persona. They're insects that are so small that they're able to just kind of go anywhere and affect everything. Mira, en Éxodo capítulo 8, verso 17 dice, entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Exodus chapter 8, verse 17. So when Moses and Aaron did just as the Lord had commanded them, when Aaron raised his hand and struck the ground with his staff, gnats infested the entire land, covering the Egyptians and their animals. All the dust in the land of Egypt turned into gnats. Entonces, cuando el Señor la instrucción que les da es golpeen el polvo de la tierra. So the instruction that God gives to Aaron and Moses is you need to strike the dust of the ground Para que el polvo de la tierra se convierta en mosquitos. so that the dust of the ground would become gnats. El polvo de la tierra. The dust of the ground. ¿Se acuerdan de qué fuimos hechos en primera instancia los seres humanos? Do you remember when we look at Genesis what it is that the humans were created from? Del polvo de la tierra. From the dust of the ground. Y el Señor le dice a Moisés y a Aarón que golpeen el polvo de la tierra para que el polvo que se levante se convierta en unos mosquitos diminutos que afecten a toda la población. And so God tells Aaron and Moses to strike
the ground so that the dust would raise up, and all of these dust would basically turn into animals that are so small, gnats, fleas, lice, that would go and infest everything. El polvo de la tierra. The dust of the ¿Saben ground. cuál era el objetivo de esta plaga? Do you know what the objective of this plague was? En ese momento había gente que pensaba, por lo menos los egipcios pensaban que ellos eran de otro nivel y los israelitas eran por allá lo más bajo. For example, in this time, the Egyptians thought that they were on a superior level and that the Israelites were made of something else. Entre los mismos egipcios consideraban que algunos, los de la corte, y especialmente el faraón era Dios, era eterno según ellos. Aunque moría y lo embalsamaban, pero sus hijos continuaban, entonces ellos consideraban que eran eternos. And we would look at the Egyptians, and the Egyptians basically thought that they were made of something else. And even within that, those that were in the court of the Pharaoh, they thought that they were higher. And then even the Pharaoh, they considered him to be a god. And even though they would basically mummify him and everything, they considered that he would live forever. Entonces ellos necesitaban entender que todos los seres humanos fuimos creados iguales. And so what they needed to understand was that all human beings were created equal. Porque los israelitas, después de todos esos años de esclavitud, se habían olvidado de quiénes eran como hijos de Dios y veían a los egipcios como de mejor clase. Because the Israelites, through all of this time that had happened, they basically began to see all of these miracles and all of the things that had happened, and they began to see the Egyptians as superior to them. Entonces, necesitaban entender algo que tú y yo necesitamos entender el día de hoy. And so they needed to understand something that you and I need to understand today. Este virus está afectando a todo el mundo por igual. That this virus is affecting everybody equally. No importa si eres millonario, si no tienes nada, Doesn't matter if you're a millionaire or if you're broke, si eres famoso o no lo eres. if you're famous or if no one knows you. No importa lo que tengas, Doesn't matter what you have. no importa quién seas. Doesn't matter who you are. Si eres el presidente de una nación You could be the president of a nation, o un indigente, or you could just be homeless. el virus no respeta. The virus doesn't respect or take into regards any of that. Los mosquitos, And so the mosquitoes, esos mosquitos casi invisibles que hay a las orillas de los ríos y que por allá eso de las 6 de la tarde se levantan y tú no los ves, solo al otro día te das cuenta porque no aguantas las picaduras por todo el cuerpo. these mosquitoes basically that raise up beside the water, beside the rivers, they come around like 6 p.m. and they're so small you could barely see them until you notice them the next day where you're covered in bites. No respetan. They don't respect. Ellos no te preguntan de qué estrato social te llega tu recibo de la electricidad They don't ask you what social status are you in that comes on your bill para ver si te pican o no. to see whether or not they bite you. Ellos sencillamente entienden que tú eres del polvo de la tierra. They simply understand that you are from the dust of the ground. ¿Saben por qué esta tercera plaga también afectó tanto a los egipcios como a los israelitas? Do you know why this plague affected the Egyptians as much as it did the Israelites? Porque el Señor quería que todos los seres humanos entendieran que aquí no hay diferencias. Because God wanted for mankind to understand that here on earth there is no difference, Nosotros todos somos hijos. that we are all sons, Más bien, todos somos creados por Dios. or that rather we are all created by God. Todos venimos del polvo de la We all tierra. come from the dust of the ground, Que alguien se crea más o menos que otro no es la voluntad de Dios. and that one would believe that he is greater or less than the other is not the will of God. El amor y la misericordia de Dios está disponible para todo el mundo, The love and mercy of God is available to anybody, pero también los castigos que están determinados en la palabra de Dios son para todo el mundo. but also the punishments that have been predetermined in the Bible are also for everyone. Nadie se puede escapar, No one can escape from it. indiferente de su posición social, su título, su nivel económico, no importa. Regardless of your position or your social, economical status, it does not matter. O si tú tienes un título religioso, no importa. Or if you have a high religious title or you're known as somebody important in the religious community, it doesn't matter. Algo que conduce a la esclavitud es el pensar que uno es menos que otra persona. Something that drives people to slavery is believing that you are less than someone else, Que uno no puede vivir o aspirar a las mismas bendiciones que otros. that you cannot live or aspire to the same blessings as someone else. Eso es estar esclavo al sistema del mundo. This is what it means to be a slave
to the world. Porque cuando tú entiendes que todos somos creados por el mismo Dios Because when you understand that we were all created by the same God y que todos tenemos la oportunidad de ser adoptados y convertirnos en hijos de Él, and that we all have the same opportunity to be adopted and become his sons and daughters, ya no hay estratos sociales, then there is no social ya no hay strata. diferenciación. There is no difference. Somos uno We are one en Él. in him. Y eso es lo que se tiene que derrumbar para que la mentalidad de esclavitud cambie. And that's what needs to be demolished so that that slavery mindset would basically break down. Derribar la fortaleza mental de la esclavitud. To break down that stronghold of slavery. Incluso dentro del ambiente religioso, dentro del ambiente de iglesia, hay esa misma mentalidad. And even within the church, there's that same mentality. Hay personas que piensan que algunos llegamos a ser pastores o líderes de congregación porque somos mejores que otros o escogidos. There are people that believe that the pastors get to be pastors of the church because they're better than someone else, O escogidos. Ese fue escogido para eso. or that they were chosen by God. No, And that's not the case. Dios no tiene favoritos, God doesn't have favorites. solo íntimos. He only has intimates. Tú llegas a hacer todo lo que Dios ha prometido en su palabra por creerle y confiar en Él. You get to accomplish everything that is found in the Word of God because you trust Him and you believe Him. Y sus bendiciones están ahí para todo aquel que decida creerlas. And His blessings are there for anyone who chooses to believe them and accept them. No hay nadie mejor. There is no one better. Todos somos iguales en Él. We are all equal in the eyes of God. Todo lo que nos hace a nosotros valiosos es el amor de Dios en nosotros, es Cristo Jesús. That which makes us valuable is the love of Jesus Christ in us. Amén. Entonces, el Señor quería derrumbar esa mentalidad de diferenciación. And so God wanted to demolish this mentality that they were different. Y qué hermoso porque en estos momentos, miren, si bien es cierto que este virus puede afectar a cualquier persona, And how beautiful, because if we look right now, as it is true, this virus can affect anyone. creyente, no creyente, pobre, rico, A believer, a non-believer, someone who's poor, someone who's wealthy. de la misma manera el amor de Dios y la palabra de Dios puede sanar y libertar a cualquiera, indiferente de quién sea, bueno, malo, creyente, no creyente. In that same way, the love of God can deliver and save anyone, whether they're good, whether they're bad, whether they're poor, rich, whatever. ¿Por qué es tan importante predicar esto el día de hoy? Ya vamos a terminar. And why is it so important that we preach this today? And with this, we're going to finish. Porque aún los hijos de Dios hoy están muertos del miedo. Because even today, the children of God are scared to death. Están muriéndose del pavor. They're dying of panic and fear. ¿Por qué? Why? Porque no saben qué va a pasar. Because they don't know what's going to happen. Porque no entienden el propósito de las Because plagas. they don't understand the purpose of the plagues. Porque no entienden que el propósito de las plagas es liberarnos de la esclavitud. Because they don't understand that the purpose of the plagues is to deliver us from slavery. Llevarnos de nuevo a la posición de gobierno y autoridad que Él planeó para To nosotros. take us again into that position of authority and influence that He has for us. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. And this is what God wants from each and every one of us. Que vivamos y cumplamos el propósito para el que Él nos creó. That we would live for the purpose which He created us for. ¿Estás tú listo para ese propósito? Are you ready for that purpose? ¿Estás tú listo para vivir ese propósito? Are you ready to live that purpose? ¿Estás creyendo en lo que Dios dice e hizo para ti? Are you believing in what God says about you? Ese es el propósito de esto. That is the purpose of this. Tal vez en este momento tú estás angustiado, seguramente lo estás. And maybe in a time such as this, you could be in anguish. Yo también, I am too. por supuesto. Of course. Todos tenemos carne. We all have flesh. Pero cuando vamos a buscar al Señor y nos metemos con Él, But when we go and we seek God and we spend time with Him, logramos salirnos de la mentalidad de aquí, de la tierra, que nos dice que esto va a estar mal y que si esto no funciona nos vamos a morir de hambre y todo va a estar mal. we're able to come out of that mindset that the world is putting on us, that everything's going to go nuts and that there's not going to be any food and everything's going to just basically be destroyed. And we kind of go and we go into God and we get a different mindset. Y sentimos a nuestro Padre abrazándonos And we feel our Heavenly Father embrace us y diciéndonos, mía de la tierra. and telling us, the earth belongs to me.
Todo lo que hay en la tierra me pertenece. Everything that is in the earth belongs to me. Es tu herencia. This is your inheritance. Yo soy tu fuente de vida. I am your fountain of life. Yo soy tu fuente de provisión. I am your fountain of provision. Yo soy el que te cuida. I am the one who cares for you. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos para que no te falte I nada. will open up the floodgates of heaven so that there is nothing that you lack. Yo te voy a fortalecer. I am going to strengthen you. Ningún mal te tocará. There is no evil that will touch your life. Yo soy tu refugio, tu torre fuerte. Tú I am estás en el hueco de mi Your mano. refuge and your strong tower, you are in the palm of my hand. No lo olvides. And don't forget that. No cedas al miedo. Don't let into fear. Porque una vez que cedes al miedo, Because once you give into fear, le abres la puerta a todo lo que quiera hacerte daño para que venga y te afecte. you open up the door for the enemy to come and do whatever he wants to do in your life. To Pasa destroy you. tiempo conmigo en mi palabra. You need to spend time with me in my word. Deja de ver tantas noticias y de reproducirlas. Stop watching so much news and just sharing the news. Porque eso lo único que va a hacer es recordarte cuán humano eres. Because the only thing that this is going to remind you of is how human you are. Y te quiero invitar a que uses tus redes sociales para dar vida y no muerte. And so I'd like to invite you to begin to use your social media to bring life, not death. Deja de difundir tanta noticia negativa, por favor. Stop sharing so much negative news. Usa tus redes sociales para compartir vida, optimismo, buenas noticias, fe, esperanza. Use your social media to share the gospel, to share good news, to share hope. No lo uses para ser instrumento de pánico, de terror en la gente. Don't use it to be an instrument of fear, an instrument of terror in a time as this. Que esto es una conspiración Oh, this is a conspiracy. de los Estados Unidos, de China, de Rusia, The de United Colombia. States and China and Colombia. Tal vez sí. Maybe it is. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do about it? Nada. You can't do anything. Haz lo que sí puedes hacer. So do what you can do. Cree, Believe, fortalécete strengthen, y fortalece a los and demás. strengthen others. Llénate tú Fill yourself y llena a los demás. and then fill others. Habla la verdad de Dios, Speak the truth of God. que esa sí es real. That is the real truth. No seas difusor de mentiras o de pánico o de terror. Eso se llama Don't terrorismo. Be a promoter of fear and panic and terror. That's called terrorism. No lo hagas. Don't do that. Para de hacerlo. Stop doing it. Deja de ver tanta basura de noticias. Stop watching so much garbage news. Lee qué dice tu gobernante, qué es lo que tienes que hacer. Sujétate. Read about what the government is saying that you should do and just, be obedient. Ya, tienes que estar pendiente. ¿Qué dijo el gobierno? Por ejemplo, ayer el gobierno aquí en Toronto, en Ontario, Canadá, decretó que no se pueden reunir más de 5 personas. For example, yesterday the government here in Toronto, Canada, where we are, they basically set a decree that you can't have a gathering of more than 5 people. Hasta ayer se podían reunir hasta 50. Yesterday, you could have gatherings of up to 50. Entonces nos tocó anoche a la medianoche reprogramar todo para poder estar aquí no más de 5 personas. So last night we had to reprogram everything so that only 5 people would be here at the church. Y de paso le quiero dar gracias a los que están aquí sirviendo porque gracias a estas 5 personas estamos saliendo al aire. And as a matter of fact, I just want to thank those that are helping us to be able to carry this out. Because of you guys, it's that we're able to be live and to be able to share the service. Pero entonces tú tienes que saber qué dice tu gobierno. But so you need to know what the government is saying. Pero deja de ponerle cuidado qué dice todo el mundo y qué se le ocurre y cuántos murieron y cuántos esto y el drama. Que todo lo que haga sea para edificar y no para Stop destruir. paying so much attention to what everybody else is sharing, that this many people are dying, that these are dying, that this is happening, these are sick, these are doing very bad, that the stock is down. You need to begin to share positive things, share life. Y saben que aquí vamos a parar un momentico, como les dije, vamos a ver hoy nomás estas 3 plagas y luego vamos a ver las otras 7. ¿Por qué? And you know what? We're going to basically stop here. We're just going to look at these 3 plagues today, and then we'll continue with the other 7. Now, why is it that we're doing this? La razón más importante porque no alcanza el tiempo, The most important reason is due to time, pero también porque es que estas 3 plagas tienen algo especial. but also because these 3 plagues have something special. Y fueron las únicas 3 que fueron para todo el mundo, And it's that these were the only 3 plagues that were for everybody, tanto los que creían como los que no creían, for those that believed and also for those that didn't believe, tanto para los
egipcios como para los israelitas. as much for the Egyptians as it was for the Israelites. Las otras 7 ya no afectaron a los israelitas, The other 7 did not touch the Israelites. ya no afectaron a los hijos de Dios. They didn't affect the children of God. Y quiero que lo medites, And I want you to meditate on this, porque esta plaga no debería afectarte ni a ti ni a tu familia. because this plague shouldn't affect you nor your family. Ah, pero ya me afectó. Oh, but it's affected me already. Sí, pero hasta aquí. Yeah, but only to here. Porque hasta aquí te afectó para que entendieras que tú eres especial y diferente. Because it only affected you up until here so that you would know and understand that you are special and that you are different. Tú no eres parte del mundo. That you're not a part of the world. La palabra de Dios dice que Él te dejó en el mundo, pero tú no eres del The mundo. Word of God says that He put you in the world, but that you are not of this world. Lo que quiere decir que aunque vivas en el planeta Tierra, tú no funcionas ni dependes de los sistemas que funcionan en el planeta Which Tierra. means that even though you live in this world, you are not to be a part of the systems and to be governed by the systems of this No world. dependes de esos You sistemas. don't depend on these Tu systems. vida depende de tu Padre Your Celestial. life depends on your Heavenly Tu Father. economía está fundamentada en tu Padre Celestial, Your economy is founded on your Heavenly Father, no en los sistemas del mundo. not in the systems of this world. Entonces, que esto haya afectado a todos And so, although this has affected everybody, es para que reaccionemos y digamos, wow, pero es porque yo me siento que soy como todo el mundo. it's so that we would understand, because we feel like, oh man, I'm like everybody else. Pero Dios quiere que entiendas algo. But God wants you to understand something, Él es tu fuente de vida. that He is your source of life. Él es el que tiene el poder. He is the one that has the power. No te dejes seducir por el poder que ves. So don't be seduced by the power that you see. No te dejes seducir por aquellos que por fuera muestran algo, pero por dentro están destruidos. Don't allow yourself to be seduced by those that show something on the exterior, but inside they're broken. Y como seres humanos todos somos iguales, And as human beings, we are all equal. pero como hijos de Dios, But as children of como God, seres espirituales, as spiritual beings, tú ya no estás dependiendo del mundo. you no longer depend on this world. Tú caminas sobre las cosas del mundo. You walk over the things of this world. De hecho, tu lugar ya no está aquí. As a matter of fact, your place is no Tú longer estás here. en lugares celestiales, You're seated in heavenly places, sentado junto con Él, seated next to the Father, mirando la situación desde arriba, looking at the situation from above, viendo por qué sucedió, seeing why it happened, qué está pasando what it is that's happening, y cómo va a resultar. and how it's going to end up. Porque estás viendo desde arriba junto con Él. Because you're seeing from above. Pero si tú no renuncias a eso But if you don't surrender to that, y sigues mirando simplemente lo natural and como you todo el mundo, simply continue to look at things in the natural as everybody else is doing, ¿de dónde vendrá tu socorro? then where will your rescue come from? ¿De dónde viene tu esperanza? Where is your hope coming from? ¿De una vacuna? From a vaccine? ¿De un programa del gobierno que te dé de comer? From a government program that's going to feed you? ¿De que de pronto tu trabajo sea esencial y no tengas que parar? That maybe your work is essential so you won't have to stop? ¿De una máscara? Does it depend on a mask? No, si tú eres un hijo de Dios, No, if you're a child of God, tú no dependes de eso. then you don't depend on these Tu things. vida está mucho más arriba. Your life is much higher. Él es quien te protege. He is who protects you. Él es quien te sustenta. He is who sustains you. Y lo que más anhela es podértelo demostrar. And what he desires the most is that he'd be able to show you that this is so. Por eso Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual o la cultura de este mundo. This is why Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world. No vivan como todo el mundo, no se dejen gobernar por la forma de pensar de todo el Don't mundo, live like everybody else on this world lives. Don't be governed by what they think or by what they say, sino que sean transformados, o sea, tengan una metamorfosis, but be transformed and have a o metamorphosis, sea, por fuera, meaning on the exterior, como resultado de su renovación mental, de su anacainosis. as a result of your mental renovation, which is your anakinosis. Y como resultado, And as a result of this, podrán comprobar, you will be able to attest, o sea, disfrutar meaning to be able to enjoy que la voluntad de Dios es buena, that the will of God is good, agradable y perfecta. it is pleasing, and it is perfect. Así que en el nombre de Jesús, And so in the name of Jesus, yo hoy declaro today I que declare toda mentalidad de esclavitud that all mentality of slaveship se va ahora mismo de ti. leaves right now from your life. Que el temor ya no tiene poder sobre tu vida. That fear has no power over your life. Que ya el temor a lo humano y a lo natural
that the fear to the bad stuff and to the natural ya no tiene poder sobre tu vida, can no longer have power over your life. sino que la palabra de Dios, But that the word of God el Espíritu de Dios ahora and mismo, that the Spirit of God right now produce en ti, would produce within you, dentro de tu espíritu, within your spirit, ahora mismo una fuerza, right now, such a strength, esa fe que nace dentro tuyo and that faith that is born from within como fruto del Espíritu, as a fruit of the Spirit que no tiene nada que ver con las that circunstancias, has nothing to do with the circumstances that are surrounding you, y produce una paz en ti que sobrepasa todo and entendimiento. it produces a peace in you that surpasses all understanding. Tu seguridad está puesta en tu Padre Celestial. Your security is placed in your Heavenly Father. Pasa tiempo en Él. Spend time with Him. Cierra tus ojos y ora con Él. Close your eyes, pray with Him. Lee su palabra, Read His Word. medítala, Meditate. deja que se vuelva tu alimento Allow for it to become what you feed off, y ordénale continuamente el temor que se vaya de ti. and order fear continuously to leave your life. El temor siempre va a estar ahí golpeando para entrar todo el Because tiempo. fear is always going to be there knocking on your door. Tú decides si le abres la puerta o no. And you allow whether or not you open the door. Si en este momento, con todo lo que está pasando, llega alguien a tocar tu puerta, If right now, with everything that's happening, and somebody goes and knocks on your door, un vendedor, it's a salesman, un testigo de Jehová, a Jehovah's Witness, quien sea, whatever, seguro que tú miras I'm sure you're going to look y tú decides si le abres o no. and you're going to decide whether you open that door or not. Tú eres el que decide You are the one that chooses si le das entrada al temor o no en tu vida. whether you give a foothold to fear or not. Aliméntate de la palabra de So Dios. feed yourself off of the word. Vamos a seguir hablando de las otras plagas, We're going to continue to talk about the other plagues porque también son muy because importantes. they're also very important. El Señor ha decidido liberarte, The Lord has chosen to liberate you. ha decidido devolverte tu lugar de gobierno y autoridad, He's chosen to give back to you that place of authority and government. primero en tu vida y en tu casa. First in your life and in your home. Y esto es una circunstancia para bien. And this is a circumstance of good. Esto es una circunstancia para bien. This is a circumstance that will be for good. Este es tu momento de ser libre. This is your time to be delivered. Aprovechalo. And you got to take Descansa. advantage of it. You got to rest in Him. Descansa en Él. Rest in Him. Pasa tiempo con tu familia. Spend time with your family. Lee la palabra Read the Word of God y descansa en Él. and rest in Him. Nuevo amanecer.